ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏଇ କେଇ ପଦ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ କୁଆଁରୀ ଝିଅଟି ମନରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ରଜ। ସହର ବଜାର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ତୋଟାମାଳ ସବୁଠି ରଜ 3 ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ମଉଜ ଆଉ ମଉଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଲୋକପର୍ବ ରଜ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦିଏ ଅସୁମାରୀ ଆନନ୍ଦ। କେଉଁଠି 3 ଦିନ ତ କେଉଁଠି 5 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ରଜ ପର୍ବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଦିନଟି ପ୍ରଥମ ରଜ। ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ତା ପରଦିନ ଶେଷ ରଜ। ଏହିପରି ରଜ 3 ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରଜର ପୂର୍ବ ଦିନଟିକୁ ରଜ ସଜବାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷ ରଜର ପରଦିନଟିକୁ ଭୂଇଁ ନଅଣ ବା ଭୂଇଁ ଦହନ ଭାବରେ ପାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସଜବାଜ ଗଲା ସଜବାଜ ତାପରେ 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 ପହିଲି ରଜ ତାପରେ ପହିଲି ରଜ ମଜାକୁ କେହେ ବସରିଲ ଖେଳ ଚାଲେ ଭଳି ଭଳି ମଜାକୁ କେହେ ବସରିଲ ଖେଳ ଚାଲେ ଭଳି ଭଳି ଲୋ କରି ଯା ମନ ମଉଜ ତାପରେ ତାପରେ ପହିଲି ରଜ ତାପରେ ପହିଲି ରଜ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଆରମ୍ଭରେ ରଜ ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହି ରଜ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବସୁଧାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ ମା ମାଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦିଗରେ ସଜାଗ କରିଦେଇଥାଏ ଆମର ଏହି ରଜ ପର୍ବ। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବକୁ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ହସ ଖୁସିର ପର୍ବଟିଏ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏହି ରଜ 3 ଦିନକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଯେ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ଖାଲି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ। ରଜ ପର୍ବର ମଉଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରଜ ପର୍ବର ମିଠା ସବୁଆଡ଼େ ମହକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରଜ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ। ଯେପରି ନାରୀଟିଏ ମାସକୁ ଥରେ ରଜବତୀ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ବସୁମାତା ମଧ୍ୟ ରଜବତୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରଜ 3 ଦିନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଜମି କର୍ଷଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହେ। ସାଧାରଣ ଦାନ୍ତକାଠି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ ଉପକରଣ ଏହି ରଜ 3 ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସଜବାଜ ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରାହୋଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ରୋଷେଇବାସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ରଜ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଏହି 3 ଦିନ ଧରି ଖିଆଯାଇଥାଏ। ସଜବାଜ ଦିନ ହିଁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ହେଉ ଅବା ଗ୍ରାମ ଭିତରର ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ସବୁ ହେଉ, ସବୁଠାରେ ଏହିପରି ଦୋଳି ସବୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଅବସର ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରଜ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି
नुआ लुगा परिधान करिथान्ते। समस्तଙ୍କ घरे पोड़पिठा होइଥାଏ। सांगसाथी हेई झियो माने गाँ बुली बाहरते आउ अनेक घरे पिठा खाइथान्ते। तापरे आरंभ हो जाए दोली खेलर मजा। खुशी मजा आउ आनंद उल्लास रे कटि जाए यही रज दिन। मास तेर परब ए सांग 12 मास तेर परब हे रज मजा ने बारे सांग ए सांग रज मजा ने बारे सांग गाँ पोछे साई दुलकुची गाँ पोछे साई दुलकुची नाच गीत किया पिया दिन सरीब 12 मास तेर परब ए सांग 12 मास तेर परब रज मजा ने बारे सांग ए सांग रज मजा ने बारे सांग। जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। आज हूँ आमर माने प्रथम अधिवेशन हो जाइए ओटीएस कूल माने मूल सदस्य माने बसिकिना आमर मीटिंग हो सारी। ओटीएस तृतीय वर्ष रज सेलिब्रेशन होगा जाऊँगी सारजापुरा बांग्लोर रे बहुत धूमधाम रे होती गत 2 वर्ष बहुत जनसमागम होती। यहाँ ओडिशार गोटे मुख्य पर्व जो नारी भित्तिक पर्व जोटा कि बहुत भाई भौणी मैंने आसती बहुत नारी मैंने आसती आ पुरुष मैंने बहुत एंजॉय करती। पान आम पोड़पिठा बहुत ओडिया खाद्य पदार्थ खियापिया हुए ये रज दोली लगे आउ गाँव जमी कहते ना बनस्ते डाकिला गज से परिवेश रहे। तो बर्तमान यथर भी आम से अनुचित करुँ से परिवेश रही जून मस जेहतु रज आसुच्ची रजरे आम ओडिशारू किसी भावुँ कि गोटे आमर सिने तारका हो ना तो सिंगर हो कि कमेडियन हो आसवे आमर लोकाल जो मैंने अच्छा बहुत प्रतिष्ठित माने अच्छा ये आमर ओडिशार लेडीज भौणी मैंने जो मैंने कि इंडस्ट्री ना भी कर सारी से मैंने भी जॉइन करें आम सांगे आमर कूल आमर मूल सदस्य जो मैंने ये अच्छा सारजापुरा और प्रवासी ओडिया जो मैंने एकस बांग्लोर अच्छा से सब सहयोग करमको आज बैठक में ये सब निष्पत्ति करागला ये शांति श्रृंखला केमी हम आ बहुत आडंबर सुरक्षार हम लोक मैंने ठीक टाइम आईपारे जगह मैंने जमी मेन रोड पर जगह थी खाइबार सब सुविधा थी जमी आमर कौलिक खाद्य जोटा कि आमर धर पोड़ पिठाटे होगला कि काकरा पिठा होगला कि पान होगला ये सब रही सुविधा थी। आ लेडीज स्वतंत्र लेडीज मान आपणकर चिता जो प्रदर्शनटा कि आपणकर माने जमती रज राजकुमारी गोटे कंपटीशन हुए जोटा आम एथर भाई 3टा कैटेगरी आम करूँ बोली गोटे हूँ जूनियर कैटेगरी आ गोटे हूँ आमर अनमेरिड आ गोटे मैरिड एथर गोटे स्पेशल कैटेगरी रखाई। तो से गोटे प्रोग्राम अच्छी प्लस आ गोटे चिंताधारा आम रखीचु जो ये प्रोग्राम खाली लेडीज मैंने एंजॉय न करी सागे आम जो पुरुष मैंने आसते कि भाई मैंने आसते से मैंने केमती एंगेज रहे तो भी प्लान अच्छी एथर कि सरप्राइज अच्छी एलिमेंट अच्छी आप देखिपारे। आउ रिक्वेस्ट रहा समस्त प्रवासी मानक यहाँ बहुत मात्रा शेयर करूँ जून मास रजरे सारजापुर रे प्रतिष्ठित तृतीय वर्ष रज को आसिक सेलिब्रेशन करूँ जमी आम प्लान करूँ। यहाँ हूँ रज राजकुमारी जो आम रेजिस्ट्रेशन जोड़ा कहूँ ऑडिशन फीस आम प्रोबेबली रखू आज डिसाइड करूँ ये बर्तमान केते फीस रहिबो किंतु आम ये सर्कुलेट कलापर गूगल फॉर्म में सर्कुलेट करूँ समस्त रेजिस्ट्रेशन करेंगे निजर जो जो स्किल सेट जार भी अच्छी किए डांस करुव कि गीत गाँव कि आर्ट करुव जो भी पिला जहाँ कर समस्त रेजिस्ट्रेशन करूँ आपर ऑडिशन राउंड ऑडिशन राउंड पर सेमीफाइनल फाइनल राउंड आम स्टेज उपर हम बहुत जजेस आसवे से माने तार ओडिशार जो संस्कृति उपर क्वेश्चन करेंगे जमती कि आम धरतु ओडिशार जगन्नाथ केतरा रथ रथर ना माने पुरी के रथ केतरा अच्छी आ धरतु धौली कौटे अच्छी विभिन्न ओडिशार संस्कृति उपर क्वेश्चन करेंगे जजेस मैंने आठ आम पिला माने केते जानी ओडिशा विषय से आम जापर। जय जगन्नाथ। आम चैनल को जदि पसंद करुछंती तेबे आमको लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु।